siana because jan yalo program dol kana start jan be start la tere profito no mo lo sondo bal ko non bal ngam ci ko play follow Mbalo Dabo la julo kibitira me ben ko si Mbalo Dabo play ani ma yo hosla ko ba ngi biyo onda janni basi sawfala fisiri walle ya Mbalo Dabo bari kolo mo Amadou aha ay ma je Mbalo Dabo e maño bito men de kabia tay ate dimmuto ni Amadou ko rati ko suuta to ya ya ko jela mol be mo ganet ibe live net mol be na kanela ay madu nana fodu babu non me programo ni sia kanala gumba to Jalan baliknya tagge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konton rokol ngade bismillah lagi son TV. Anak bari malam kiai kepala filan Bangkok. Tapi dong kami sudah yang boleh muka lagi di kepala anak kayak Bangkok. Dari kon dia iso kon yang kon daftar ni. Jadi mau kan terjadi. Halo Yuswa.
Jali. Naam. Ese mol kon don jali dan jali ngadon programme ko no sore nga bunda ila no mole na bino Ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala hawla wala quwwata illa billah. Njay mbe kontona be tentula be jayla. Mais la moyer la alfana kontona mel ba la moy la sa mel bina la moy la audio la mel bina la moy la nya momo be dunya wato watito ba fola mo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh do baraje benna banko president His Excellency Alhaji Ousainou Darboe ba konton tentula ba jayla aw mbalo ne banko kantala mi kata kilim yo banko kantala fanan ko men fa banko kantola ye men kula banko kantola 2016 ala ta fan kala fan da fan tolo konto to fo ba yo jay bismillah ma dole fanan dudda say bari ma kilebu ba fanan konto na ba wala mun na MDD na managing director de Yusuf Dawo Yusuf bismillah ta dara no ba sai ta masansan adal da ngi pour que reporting ke yalo te ndebe jila de kakari ni jula kunda ko de keshi ne be jula kunda ko na son be yo ambe Yusuf Dawo ko to ke kende balemu banku de kula balemu bayo journalist temu feneti society kono itelle jalol la pala soluta bawo numman solu kibaro men be kasota jalol le buru barsay jalol le bonni je tel kada je fon la katu man to jalol tumo wol ke kibaro da barsay jalol la bi ko boyta eduta masani jonat dol dunta musical ita abo kunta ko bismillah gaay go ine barba ke ya nge kondo gaay benna jula ke kondo nawo kala jula ine barba ke nge kondo be bismillah la generation tv kontanda pour que sodo programme do bari ni ajibe di lokun tambila be min kankula kan no pejo do won ko ning inanta programme sonna so ngalon ne ko kala jula nani programme de gisi la bari edila alpha balbe sire yalo ko wala yusufate bari be ngalon ne ko jalolo walla jula ko nan ko e ka taran dol ko mat so kumi mo nyama be diala be kondo na bake generation tv ene mbara bake njay be fanan kondo na ene mbara pour que ndoldi programme ni ko sande yes iswa ganin ka dum programme ko no afo lamorali ya kabida tamasansan yemna gige iso fono mo le ba milbe jibe kan kadu ngaje video dole bar budu ko chokoro ka dia wala fongol da ida min dara ge yeminge sinis believing iso do man fono mo le ba
Okay, wolem to nyade bare ne ajibe tamba sansan na programo dol journalist Jamal le bendaje muli alon ko boda different media house nga kala muta ko DHK radio benunje Capital FM benunje aning King FM fana benunje aning Home Digital FM aning Standard newspaper so mo kibar janjan nar mulbi asiata baken ni naraji be biring fuda daje mulia samba live no time on dolle nga samba no anu biringa kenu live Generation TV it was a hot cake mo Jamal le ba jibe kanu because he left no mi alon ko wala mo mandin kol la ado de pour kaje ko ka momuta membe kala mandin kol fana na masat so mo kula de mi alon be moto e mi tande ko amanke politique benti bari benno mi alon ko ado to na wotarale pour kaje mandin kol fana ke kilinti ka moto mo mi alon ay mandin kaya kanu ay mandin kol la ado lon ay la ciosano lo so mo be na kambe ko Amadou Kor wala na birimba ke kanu Generation TV ko mandin kol mulbe Gambia ibe kambe danen na pour ka Amadou Kor tombo ka ke mandin man so biringa ke social media mo Jamal le ajibe won modol bi je muli alon ko wolna raka ko ni mulu ndewande ko min gomanya na ken won ni ajibe dulla korose loto programme Jamal bi je muli alon ko nka mabe je bari ni ajibe dynamic sarahule association ni ka fule de mem dolore Gambia ila kalkularo ila everything ila bemo beng e kan dol journalist will invite len ka mabe je andu wobbe wolto ila ado ni la chosano ni la ya woda mbale kay tandije fulbe Afrique ika bemo sodo Alliance Franco nka mabe je dol jonali ka kalkularo ri ka denna pour nga moto mo pour ka kela nyaton kote me alo be kala mandi man sade dala jero ro manke kuti me alo ko a joya andum bemo nyito ne ajibe britala mo da fanna Jamal le to alo ko ibe mandi ko anu birina da je la mandi kaya ye wuli de bare Jamal kam ye de wolam ko e man fen soro na man ke la mandi kaya so imu minti kanganya wala wonten ku jaw so Jamal le yake jam wala na be woni keda nyonta wala bare yajibe molmi ma be danu je amol siada ba anu modol fo ma be daje muri alon ko e manke mandi ko bare Talib Ahmed Ben Souda ma be daje le ate mi tande wolam ko mandi amanke kadi kafolo komin mandin kolbe sidol do yala hani bari lafta min da wolam pour kaje e ke kelinti so Talib le den fo andon Talib amanke mandin koti so ni na gaji be mo Jamal le bije kuli yalon ko ol ta ka politique fangoto bari ila mandin kayaji ina to fasaji so kumi be wonyama wo manke kudi mi yalon ko a joyara ando Amadou Biriya to mono Amadou Kora Biriya to mon nabe interview sunna ay mi tan na wolam ko aka kontanta babi pour mandin kolbe ate be nyamin ate damba ye jiko soto pour ka tomon ka ke mandin mansa so ay ku danda beje ay mi alon ko ay afo journalist ol ya kilo tuje baki ago nin ka fo jiko le soto ala karol so ay ala dani akana ku ke mi alon ko abatinna la nin ka fo mole jutala walla ay ku ke ay kufo ay ka fo ni mul malondi so ko min bañama kamunda ko dunonye ye min la kan aseko wata baki so wole atina Amadou Kora aka kita kontano ni sewuti bake pour gaje ko asemabe ni pour asake mandi ko la nyaadon koti andon lonne ko kafoni mi ya tombo pour ka ke la nyaadon koti lafta min na wala mandi na kilimbaya pour mandi yeke kilinti so woto mami la won kuti bayri nyinin karo ni jabiro bina bari galonne ko kala jula bi janne andade suti abada Amadou Kora so nabina nyinin kar ni jabiro sunna mi alo ko ku Jamal bi jembe mul din kandila kumul mul yalon ko ibe fendi kan social media ani dikra ko dawdo ate se wol sen yandi nole bayre ate mul di yalon ko ay Amadou la tare ko lonne lonne fu molo bi yalon ko ay mandi yakanle so nabila nyaado ya nin kala julala kacanye be fudala do so ba dani wodo don komi ka mura kilo bulani be mo mi yalon ko akeda ma be danu jele so sinajenen karni jabir so bayre lon tawo bijam nase kacano nyame ku Jamala mi bedende ko
to nyate kala jula jali ye na ila efona jula moyle dabo jula ay min fo atata na ngele man ngol ko min fo do ko chokora ka jawula fona da andre ko sin is believing adabe gele anyale yaje adunga fo wase ngankan nyim manding bumba manding kol ka fo lamu wala ka fo nyuma pour que alfa yadi amadou korala ina tana da pour que manje ko nyim fo ye programme de ka tolo atolo wado man si folo ye bunyala futanda ma mimu kuru woti kena fo la kundo ka fay ko yemuta alfalati bar silang jali jalin ko fodo nyun ko fo be ko jama be social media ko ni dembenna jali jumala mu amar ko ra jali amar ko ra jali bala tarafa nyame fala tarafa nyame isfa dabo be konton na dabo sanka borbol min dadi kato binna e ko julamu bannati julabi dinke folo mu bannati julamu bannati bari julala jalike fana mu bannati daya manke kundinti ni ajibe gambia fanka barakandi julalo julalo gambia mbe dunna ko nyaato mbe mobe konton amadou kora Amadou Kora malon jumalle ni hakilo soto uka Amadou Tombong bari imari hakilo bari iko tamala na jonkon kono way jonkon tar sinandinde to ngati ka Amadou ke mansati atalle Amadou mansati foka pat ka Amadou tinta atalle Amadou ke tinta foka pat katu Amadou Bama don folo ya wulu aja Madina Kurubali wala folo kita mansat wala folo kita mansat Amadou Fama me ya wulu wala folo kita mansat bari wo mansala silora ko mandin bumba ye menke ya ko mandin na tato mel labanta tiya kono abe tamba sansa ye gey tandi jonori solla bere bu sansa oto wala kendin koy ko mediani hakilo soto ye ba kala yela assistano kenyamen ila assistano correcta bakel inna tam mo tombon fala ya ko kora kunda jalu jalodu na manke jali bam musa molo ni jali bamba men botana nyola kana gambia kon na manke o jali o jali ni se gawlo nen be baseko ibeji adula mutamba sansanta be fulo tamba ni gambia ko nata africano nata mandin ko nata ka futa ka kule ka woke kin wallahi mo mon yo soso ko nante yala be wallahi ko nante yala be mona ken ko nante yabe ko birin tuba ko wati bedda ida da musa mo ka adu musa mo lo ani ko nda ka sitat il faut tout annuer musa alon ko pour nama sa etumbu kon namu soñi ni ko rakunda wala kon namu nun do man solo ni silanta man e kabila do ye jula dila wala yete duru fu sa ite ko birin tuba bol nate futa musa mo ma kisel kunde kay ko laftale lafte landi ye boli musa même african history ko ha okay ite mo kinti de musa ke kinti ye kelo landi silang kele ko landi ye mol tombo mebe kare na mol kanin musa kon da tuba ni dula juma la tombo ay juma ba fa la ko ra tombo ay wala kinti musa mo tere ma fama bari basela musa folo Amadou Kora wolle Amadou Kora mumu no do bol wolon jula ba fala tombo a sindi basse bankoka ay dem mo so tombo mbora ba ay o sindi ju ay sada ba tombo fatan ay o sindi je ay wula tombo ba wula balle tombo e jana todu jimara ay o sindi je wo man sera be tamba sansa sanji jelu Amadou Wuluta man sera kono
Amadou menta man sayala kono Amadou Ba wuta man sayala kono Amadou Ba weta man sayala kono Amadou Fa wuta man sayala kono amanke Amadou ye man saya aya ketale manke ko menka fo ko ya wallahi Amadou man nene adun diw mos sister Amadou la kadi do ko le ke ya kono nan sama su men ke kumandanga la ka sama si Amadou bo tuwa wala ke tuba bola but you are people jula pour mal musoti mo atodo Yusuf Dabo afo meliye Amadou Tombo afo ko inene man ku kende ke la dunia baluo kono inene man mi da kendo soto la dunia baluo na ke Amadou Tombo ka ke kinte ka indamu okay so jula ngela ko mo moyle kala jula ngamira ko sono dol janda bembulu jamul ya lon ko la fe ni kara wona baybe be ngoni do birin tara non tamba sansan ye mi tan wolam ko e man programme o ke folo ni ndo ina da kuru dalla wala bari be ngoni molla siakamba inaga ka programme dinkije bari koy bina loncin kala mi alon ko abe kera Independence Stadium le pour ibadela ko adol ane cosano lu man ko la ya ka bondi so yamira wollugo ni wollugo ni wo sita ite yamira coming Amadou Kora yellugo min kala karola yemuna ibe muna je kan wo karoni do fam ha juruma janjam yalo ke keme juru moment atele ka janja wala ke di ka juruma janjam melu ba ko jalay tan amanke ko jote yalo nde silantal wallahi wali Amadou lo tanya wallahi wali wude kurbati ko wallahi jewur kurbar mo mari wolo ni fada boni ala yo kenu menna wolu momon dindane man sodi je momon dindane mon sodi moy wolu ibe sira wolu lomu man dimbe wulida wolu nan abela man dinna kata paka Guinea Bissau Guinea Bissau Guinea Conakry Mali man dimbe dawdandi ni baku tallulo man dimbe dawdandi wolu le bebal na tafo tonya yara fan man dimbe fa adi apala ko so ndi ko mo lamme ko abon suude mo Amadou manke julo don ti mo mari wolo mo man sama mari wolo mo jula ma mari wolo mo abu kamuru ko fasaro kamandin fasa ko woni ke ni Amadou sidi la ka bula mo to bu ko pura kana mandin fasa ni Amadou tale kaye man kari jedu pura kana mandin fasa ye Amadou tale kabula mal tu abije karfula mo mara de tame nadu Amadou katama sinkilulla wallahi nadu akatama sinkilulla ni wolu lamba ibelala isi Amadou Korosi wolu abe tamala sinkilulla bari jale okay ebe kujele nyala ita na fota mo mandin koma ita jela kote okay so hani man sa ira gore sonol den de ka ke Gambia hani silva jurbi da telebe diala okay so sai mbine ni kala men wala bayre kala mutano minister membe marare mansa kundan limul pola adikeno ay milita ni wala ko muni Amadou Kora Tombo ye ifawnene ye min tombo ya nene so yabere kanyem be mo min fono abe keno la ne wolo bayri itole mi tadi wala ko anim banko la loi fota ni ko so ite mo ne soto ise min fono wo karma nko good question fo fulbe be man ben stadium of a programme of tonya Gambia la constitution la sembodina sumpudo hatte so nin kara jumala mo la president Musa Dra ha sumpudo hatte katabula tonin kara ina president Musa Dra
ate men bo fola bari birin lu men soni tabe lola sukudo hatebe lola otumo waya jame jamanolo e ton tata ministre jumaale ame kay ko sa ka fu ko ala ara ka folo je mandimbe mandim ko alinna kafu nyom na kekilinti na alfa tombo mbe yalon ko biri dunia nunuta ko na nyaako ko ka adile mandim mansa mandinki Hey, empire membe ta dunia ko man empire kafu tunde ba kele sumanguru kontelo e fekkenol do yalla musa molo non wala banta wal masala do so mukabe amen silan na yusfada bo batnana amadi yemen ke musa dara abe fo jali musa dara me yalo akoma ko ate ana sandu fan kalo yala musa dara me mu député o kini sandu badanni musa dara me sandu député yala atumo alay musa dabo wala kalo nuje Kotumo musa dabo ni eke touré le kalo wo eke touré wala mu maymuna cissé dabo di kema ni maymuna cissé dabo kino ake follow dabo e fonko bo tumo mu musa dara be kalo san ndalla basse banko ka wotumo jimara men kalo jenu wala mu MC Galot wala kalo jimara yeta basse alaji keba kuru balle kalo jenu buba nato boyndi carte fayola bari buba fana mo boyndi rek sa yaade ya boyndi waaw fañol kono abe politico kono atuta 3 days pour élection o kedro ala jali kew kara mo suso ba suuto e campagne la ko sinin non carte fayoti sinin non carte fayoti jali kew tata e bodna campagne nata kara mo suso soto abati so kuma sere ala ajati kudda abe la rindo andi ala kebala ko wala kendi buba nata jego bari after MC Cham nata buba nata bari 92 yeah MC Cham Boubacar Michael Balde Amadou Koray ma ay menke bina wala fokante man téléphone ko Amadou la ke ya menke yeah kata jimara la Bouba Balde la lotaw yebo jimara eta bas yeji baseta Umar Sy be lorinje yebo nakan jumala be lorinje wotumo MC Cham wotumo jumala be lorinje sandu Musa Dramé bije seni singate wobe wulli fa Musa nya wobe kanto niru nata ibela ulu ibenda Gambia de ibenda baselo itata porticola ye politiko ke ni be winta fo MC Cham la tuman o sawlo Amadou Kora ya moy ko MC Cham e kuma fo tuman nan kolma Amadou ka bo makato baylal akato mo makata bayla dewlet ata ko tindu nati ya nani ko ba kunda ta boko ta ka so e ji wala ye ta may sunna kadum tam kad afo bas men ka ke woto ko no la bide ku jamale ke do par ni ko do fa ni ko do to fa le ci fan new Amadou wulta tata memba winta da bendoro kam kantoro be tuman nabe musa memba winta biri memba winta ye bay election o bay election fana ta nyaadi le mune ta namira ni na mitino be mala PPP mitino so dollar ko Amar ko joboro organize dulato eta to bitino le jandandi ka mo be bula ko kata e ruling party mo keom ka ruling party jakalindi ni banko ka Amar Kora alman mistake dadi men ke kintide abuka sidang sidang binya kitim banko e mo men wul sinkanto surtout kitim banko e mo men kudu ko la fal ko ma jamba wu e mo men bota mo men bota silan Amadou ko hani ba election abe tuman nabondila PPP ye ba election din Ousseynou Lo da lota MC Cham e kata falem amala fa faay malu Amadou Daba ay dara meta ye kidoke Amadou ye Ousseynou kitowi ida da ba election jula
Lundi by election ok mo be sirin to masansa minata la commissioner ka ka fawla amadi pistulo a bonni akay gale kidoje ko ha après ni ko du jam mbe tinna bala adu momodi bulatan no madoro mbe bu len kido ko fal no ta tu deta malu lay banko ka amadi pistulo janni ko bay ko minala ayatari ni ministre benaka Musa Bije ate Musa Dramé ni fa wandu sanye kel doron non député wol nin to mal diko minister otumo umar fi foreign affairs minister bu balde youth and sport yaaje to dum amandu sanye mu fankoti e seni singate adu o seni singate ala muso bude kurubali ani Amadou Bama badina kurubali wala bata bakili fakili waro bakele so Musa Dramé aning Amadou Kora identale ba ila badi yabe nyoy nyaade wala la kafnoya ila asikeno ye nyoma bari Amadou binkimano jamale futu amamanolu abinkimanol be futu ta sarakulol ay sarakulo ma bakele Amadou sarakulo ma bakele ada fulol ma katu Amadou bari manol be Alhaji Muhammad Kurbali ala ay sarakule sefo ay sarakule muso futu ay fula muso futu ay jula muso futu Sadia Kurbali ay sarakule muso futu numu yeli ay fulo futu weringara am bari manol be ibe aketen Amad yesio belema bari nata yo fonko ke nil nata itel men nata man dunno tumanna Amadou Kiriye bloqué man dunno tumanna e botaje itatam enforcement minister kilina mais Musa Dramé be silandi men na mbola fokale adu Amadou ye men la mbola fokale yalo Gambia politiko men malo wolle ka wuri yaje bere nata e botaje e man dunno fenke ye vice president nata Sekou Sabat ye jaran ko la ke FNK atodum amankay hani jara PPP la fonko minister jara FNK ala ya Cissé ni oje jallo ndolu minister ata so minister tan njel e man dunno tumanna e botaje e tata Amadou Bari Maya wotumo be chef yala ko ba kunda ala chef Alhaji Muhammad Kurbali si badani ya so ko lebe kedi chef wote e futata ya tan alquran kanale kay jawara lenki nan lafta dunna tumanna man dunno tumanna puredi amu Amadi akoy ndem se folatina dutije akoy ala fa jawara Amadou mu bari dulati bari Amadou mu Amadou lati nya malla fi Amadi manna malla fi mala Amadou la damen diata wole fasaka ndoma ke ba Kurbali ay politiko ke banko kande fa e bandi mo ne manjino plateforme be diaman chef gali wala kendi ibe silandi menna ala ke moke ala le ko ala be hakilo di molla pour mo le kafu nyoma da Amadou Tombo kake so ni Musa Dramé nata ko modi am Musa Dramé ala ne ko Amadou te kewoti men nyanta nene la ana ta munefo idan di basse ko mu basse diwti tati mo nin fula Musa Dramé ne ma lo basse ko ka idan di basse ko la konte mu basse diwti ni mo nin fula basse aduta ni toro be kono te jumala to ka fo batte jumala ka mon nyaato jumala hani ka yaya Amadou Kola gele abaraka ba kay gele gele ñin karol men debulu jang gele tenga min solo jang wala ñinti ko gele iti amira minatinna jiko su da Amadou Kola karola pour ka tombo ka mandinna mansadi anin ñin kar fulan jam mbela fula ñin kar nani de ngolo so do bare fulan ñabe kala min de la fay be ci ngola kili ita amara ko tribalism ay place sur na society ko no la ba sikadon siel min be banko kan man nin kol nin sargule ni papelol ni manjakol wala be banko kan fula nin jura nin serel ndolle ka fudu ndolle ka nyobade in tribalism ay place sur na society ko no la banjani tribalism te society ko no konnante yala biji okay mol ka ko tribalism je konnante yala biji ni konnante ya biji ka kulum e commanding call malla fi jolal kodi nale kay nefo ba yaram bi mo ko bi
adon nin tabanti men be ka fo abuka fo femma aka fo political ko aka fo political nyaadi la political party juma party killing e ka tribalism be fo man ne Gambia jibe comme kay nasam pulo fo eten ko Amadou Kora Amadou Kora mama kew mu jewru kurballati bas biri Musa Moro la mansa botaje base sefu fulobu Amadou Kora kundat fulanjamu Kora kundat sabanyanga botaje atata base mansa jam kunda abu gani ko fi mansa jam kunda ko te amurota na Amadou Kora la kabilo kan abama amurota Amadou Kora fama sefu yana ta murwo wala dumo base sefu mansa jam wala kiti kuntula kinyato ko wo mu jewru kurballati sibadani yankon nate abda sanka kurballati wo be sirinu hela kundale sare hela e kelo bari biya sayata atata sita ko ba ko menna wo tumo lali balde hela balde dimma lali balde le bija kay ko lali nte tulaje nata si ko ba kunda dara si ko ba kunda wala ken hela kunda bande kunda ko la nyanta je alali bari aja be kurbal kunda ko bo lali balde kurbal si wo jewru kurbali ala muso me be musara kundo ka ni sira berete woni farmata jamba ni lasina yata nde melje nyal ni pladi ko kulole Amadou Bari ma bende sefe dum Alhaji Muhammad Kurubali ay min de so nyini nyame kello fula ay wala nyini ani sarafu le muso jula jabi wo jula jabi wo di muso faari jula dama fudu kulole gambi sara alay fenke atodu alay pakar doma alay bakusa konte ada ba fudu wo be futuru wole wo diwul be mu mandinka bari ndiwulde to bari na bo nyama muna ken mo so man jama bije me ken koy konnan bije nim men katata mansala ila fa fe kotola ite yaje ko kari billahi wallahi tallahi ni ko UDP atodu fenke be nyoka UDP ni adama ko be nyoka ita ko la tribalism katu munen konna munen bi Hamad Ba mu fuloti para ko NRP wallahi ana executive fuloti bari mo telo na yafo ko Hamad Ba la patio mu fula patire ani mama kande fulola kadi yaton ko le ma ci bala kala Gambia bi ko mama patio mu fula patire ani PDOIS sanji jelu sidia jabe je ka jumala kala yafo ko man patio lo ani abota je halifanata jumala kala je ka surwa patio lo ani mal ne amoy ibe may what tribal has fonko because what yo meye tembo soto adun kayabi wala mu Ousseynou Daboti kon nante ya bembe Ousseynou Dabo ka ko kon nante na diga ko yoni bi don me mo ko sebe ba executive boko tonya isfa yana ko so kala nam isfa bismillah okay no bismillah jaaj okay Gali nam ndala ngine ngar fula nyabe kala mendi wala nyinti ko Gali ni na rajibe ni adla ko e ko be Amadou Kora nyinta ka tolo independence de modo isfa je chemos leno man kol min yanon ko e be kabirin Mali ha o na tugu Gambia la ka invitation nyinta ko fata wol be mala ha adi e damende ki wala independence de modo nyinta ka programme ko wolto ha wolun nen be sanina fo dunna Amadou Kora kundo ko nyin na fo mba kundo ha ko wamu bunya na fo lidoro pour ko kuro sindama bari na fo e ko be na kundo independence de modo ni ale nyosi ni loma Partai, nyim kombe tamakande na local government, minister of local government, akuma kami findindi. Ya mero man sila nga sama nama, ako mandim bumba modeba. Yalo wata sila nya kuti. Ama te wo kyoti
menna ka so ani janni binana go jay dia jibe dia examen ya ala kuma kawo jibe go atika be da wolum ko is on constitutional wolum ani loi fo da nyoko ne so kumi ala ko ani loi fo da nyoko Jamal be min foka wolum dindi ko yamira Musa Drame mantra signal le senkam police ñul balno pamido la ñame ni lafta wo programme o kila so nen atara wo fanan keda kala dula kala ya ala ñinin karo kal muna be keda alhamdulillah rabbil alamin lay ñinin karo aseniata mamira police wol fon be hani dawo naman to fenne ko mandin nabinaka Gine Bissau binaka, Gine Conakry binaka, Mali binaka, Gambia binaka, Burkina Faso binaka, pour kana Ivory Coast binaka, pour kana Mansal tolo Gambia. Yeah. Nalonde alifal me nyato ka foni adu amadi legal advisor sol soto. Yalo mansa kundale be mbulu say mel yalo ko loi mouvement be laari mbulu tel malo. Wo ministre me yofo namira ko ala die mo kono folo ay kamba ni tunkuro la kafo ayo barakandil ayo endos la ko sike bari pour ka tombon malo askeno loi karanal bi en tamal abe constitution kono damene kafo ko ni be kintombo na wala ni ado ka tribe kafo be wulta ibe nyaton ko tonna sindi ka ke da nyaton ko loi ni kafo ni loi ya fo fana mandim bumbade nalo ne ko janibe anything kila janibe mol kilila iba ko kisi la paket nata loi fo loi sa tol melandi ibo sa tol le ken adu ma mira administrateur ajama to teri membe bulida yafo ko mandi ni bulita ye pameto kani pour ka pameto mo be kolka mo dol be kolka al hekatu mo le be kolka membe kolka Facebook la nya bala be Facebook live la na mantara kol tara folo kol mantara tagam folo na gino modol fo ben defan kol kanu bat gel anin sarkulel fanan sarkulel ila kafo so dole bari president agira ta leje ay pour le di wala min dala kayan dans wili ke me konto adi sarkulel ka association la so maintenant problème man commencé wodo bat bir man ni bu ba no asia le birin sarawul be la programme ke kan Banjul Independence Stadium ay dalasi million kilini fendi wala Allah so nin atra siol be yela kafo soto so wulta manke on constitution mune adna mandim bumba tabe kala on constitution so mo demal ko wala ni ka mi alo ko mo ka fa mune be ken so kala dula yedi tande ko neajibe Jamal bije ikasi kofo ila nafalaka so ila tiago kono akabadinga la moy ba ke kabita ni wonam ko politiko fananda be donne kul kono la pour kaje ko kanyen dol tokuya anen ke famo nyande pour ise si dol sodono so mal foy bole ferin kamba bigo do bije mi yani ko nim fudala wote kono Amadu Kora ni dommo menke dala na manke UDP coach bi Musa e ma fo fel na politiko la kan yo fo ngele ko ma politiko kam ni ba ko mandin political party be dola hani iko mandin kafo adum be yalon be kafo be yelo kafundi kam kafundi bi Gambia kono namira wala mandin ko la banta jolali era kafo sotel yela nyaato ko tulon kele e kela tosan tulon kele adun nimbe na ba nyama na tarite lafta kairo ni tankula bankoka because ni mandimbe ni kela mandimbe to ada kafo dol fanan invite la ibe ci bere invite la because ni man nin kili dawda nimbe yesara ko lol kilile ni man nin kili dawda nimbe yefulol kilile ni man nin kili dawda nimbe yejolal kilile ala fonye si jumare de Gambia mais si on me si ko tan futu ka tambi mandin ko jola mandin ko ne jola futu wala siyata dan si ko tan be jola futu mandin ko be futu rin jola wala siyata si ko tan fanan
mandin kadi wala be futuri sara kule kunda wala siyata si ko tambe sara kule di wala mandin ko ben futu e ma si futu ful mandin ko le fulo ben futu si ko tam ma futu fulo le sara e mandin ko ben futu si ko tam ma futu so bi ni mel lota wala kendi siyodol kalo ika fa ko albe dafikiyan adu nimmen ko that is a threat eke men yakumo boy da kono eke threat nati bankoke on si do nata jande si on ka mona be ke kam basse science mun kafula be ke kam basse mun kafula ben tabase so bi wol be the only thing wala tiko is also no man chance to man atodu ye yaron ko no mina kala ye ta programme o ta ka wana stadium modo wo fana be kala ma tariko jaliba a booking kala ya nulo ya fo stadium ko mo bayla la ilaha illallah muhammad rasulullah mo kana duwa wala gambia ko to nyalam jale mo kana duwa wala gambia ko ha yeah inen ka do be bulu ha mbay isfalla nga fa inen yes ka be bulu so wala to so la faji nin kala men wala kala naam natana bi ite be yamaro dila mandi bobala bayri yaji be kuma jamal le be fokal min be de nin kafo nin na kola so nin atara ite be yamaro dila koy mu man nin kolti andu fana kafo nin yaje ko e minke ku kendola so ite be mu yamar le dila wol meme dila mandi bumba ndasi yamaro ben dila wala ti ko ku kende barek e man darake e man luotiya e man dinatinya e man agatinya nin ke yale barakandi ade hade bade man place na banki ya komi ate amadou fanka ko nyame isi ifa suo ifa banko ifa sato ka fani ku sabal yeah par sila ni ko nanel ka funyoma e be ko ku ni kala doron yake hormone mbunya ko ye kafoni loya jamale ba ko ni be mu loyati asiyata so okay na tare abe constitution ko ko na tra nyanta kila la register abe register la ba ita hani la fule be register so no ba reject ito fo kato ni ba reject le be tali la ko fo so ita ko no la ko bara amam fo na kafo ka ko ne ta fule te wow mo le ba ko men ya lo ko men ya jakalo wara aya ko la fa wara ni akumo fota dame mel ko mandin kay yelo lebe bana okay gali ibe mi foka wala min ko ye fanganda loyal da loyal bi jigi loi ni ye legal advice ta doro ye go ahead adu nala mel bi je ite wulla to ko ke ken senke ani so be men ke kan tronka mo slendi wolu ibe tirama kan jela ta wolu ndel bebe tirama kan parela ka fundi wolu lomu ibe jali musol jele be sila suo kam ka amadou dan jali keto sila suo kam ka tu jali musol le ngata jali musol le suo nata tamba sansan kadi ke dante amadou mamay ha yo le kurfo le dum ko ni amadou be tawal ngena jali musol ni kurfo le be sila suo kam yaje jamar kas men ala la ke jomma ke ko be kira bayile ala la baro woto bayila wala ko mamadi ko wala ma wala amadou mamadi amadou ko so la bi gambia kono e sinin place o karfano memma men ga tambila amadou abol bi jeje bar mo to tambino la amadou yusfa da bota tamba santan ay bere mo de lo rinjel wo bere mo no na ya ko en jote ya mo bere bungulode mo ma yemi mo ay kila to ko ko hay alta futuba ko tuba boy fo mi nak kila futata ma fo ko mina da baka ay tuba ko tuba mo paw wotumo ba
ya sika ya samba kito la banjulu e wulde banjulu ko ba samba kito la serenia akoy mamdalon kata kito la dawdandi ko ni nasu tamara so kasala nasu meka no de bitala ikaye no akay ko ndi man tatala tebra ko titala ikoy bala suwo sikala len kola ko na den suwo sikala len kola na joro abe joro na be fala de bari ye dala ko ni e faka kele akoy na len suwo sidu len kola be joro na be fala adu ni suwo joro dal al ba joro ye suwo sidu len kola suwo sika santo da mendo suwo joro ako wota ako algen suwo ikay mbela suwo joro ya ko e keme saba bi yo mu million saba itata sana yo kino te gambe gondla mansala itekala mansati kote akoy nde bola tamba san zaman sale ko male ko taji nde burula tamba san zaman santan ko tumolo anata yi tuba bole dula dela e half day asita je half day nata kunu si kunu kine bila half day nyanta kala kora kundaji mamadi ya ngalo kata beri esaro katana kifo do tuambala ko e kani fimbala ko mamadi ko ralaka e fonko atolaka jebe sana na tari banjulu alkaliyani biji hey Gambia base banko bilon kolitiyo kalo bari koliti folo base banko kam o mu kora kundal ya laji ndaba kora ni dama base o bada la sport del be bebe lorinje ala ndaba kora le kije ka bunjango ganjuru ka folo ala ndaba kora no loke o ala ndaba kora wala kendi imaje half day kata abula tabakorot wo bunjame bi maji kabiri ko kane ba tafula e ko funda kono because what my tell sirinje okay so wala to da dai afele taladul sida yalo nadal do proga kafalla programme o kan bayri faranira programme do sodla nyaado do monde so ka kala jula teddu kal jay bare bawi tan lala ko afawo ya ko nyame ndiro yalo dilolo julol be wado dilala bare mballa programme no mala banke mina programme do de dala kotek so kala jula be bulala ili ya continue wo kola ning ala sonda dol fana mina programme do de dala kotek me yalon ko wo be ning amat kora be sodola programme kilomoni to so abaraka bake kala jula yes abaraka abaraka dabo sankala yusfa dabo ala me da ple bulugatu mbeten dula ngejere la kuma kan kaseneya surtout de ngasuda do ko ke bari ela audio bi ko sika jam forum moto la ni benna ni tunta do kutla do nana bulutu to kem tulola ngela kiba no kaseneya membe ke albe banku do kubal femma mo buka kibaro mo buka banku do ko ke katambino generation kunum me mo lu batandi bi afele mo man batano wala to kunum kewdo la ke kende amallo muna ateli be ke kambi na kata kunum muna nyoso so to jewo ngo mote ko ma ko la joye bari al fiero be kata ale tarikol sa because Gambia ninata geography Gambia manyana modo la tariko satala Gambia to tariko de man Gambia don nyanta karanal na Mali empire dol karanne na kol karanne ali 22 years old safe tiara si safe ali bukol safe yela karanal ha katu Gambia membe kering Gambia ni ya buko safe nindoli ya karan asike Gambia fet albeden nalde albe kanya finalde kadal gamen fo asidi ya dole bi ate diara dole Gambia dum wol ni be to nya fo Gambia jali jawol le kajel badni dum men ne kuma fo ibe jali tentule ba jayla jali jawol si ne kadu nalan bi jama safo ko yusfa da mu UDP le ngo bi journalist ni katati Gambia do tam UDP le kadu ebe to nya fo de to nya fo do tam UDP man sabe siri ni mo ne ka to nya fo man say mo opposition ndel la jam tubabu du jar adu men kan jakali mwel ka journalist attaque wol ko ite la la peke tubabu du jar yeah yusfa ela sta non tubabu du jar journalist ka men ke man sa okay yes ngira drop do ma journalist ka men ke man sa
atata hanila kala mon salat e Gambia ita hanila to ñam jali mbela fala ne dun ñi nan karo kono jali même be dandi na kolto même mun na kolchoti na ya dol ka tradition nundo anin sai abe ñaadi la jali nundo kolcho mina kada fo barakata yalon ku kilinne ni ya buruka birina wana buruka lubbe ku fula wala burukata ya burukata wana ani futu sito bar sai manyo ka wandi tekere sai nimmeli e diwudi la e ka men fulo foye madi la pour ya lipa madi la pour ya bulkati madi la pour ya nyaade madi la pour ya nek e kanine foye bari jol mo jelle kasi e ka fo bimbe manyo ka wandol ka manyo dandarla otumo alfalu ka manyo dandarla le sila ni bita futuola hani ku keda ni telafta murude kateya e kemira la ko me beta sambala ban ni futate wulwal kam defal ko hey eni nin kumbo mi na ka fa ne na danje ina kana futa jam bar mo wanya ngam mala ka fa ka ha bari ngam bata ina dura diam te ya sata alon ko kuma kuntan fa ko wuliyeta mansule jela jam bo be kile te ke manayna anabe men fula ke bun ko na afu bare te fula nyaar non wana ni mol tata wana to ni aje mol ka karfula kartaba ke wulo ko ne ke samba kulu isi nyalo isi tama nyalo isi si nyalo isi diamu nyalo isi mo kulu sute kafo kono isi tama sedo fo me ko ni fura kafo kono ni mo hanata buwalo ni tiaje isi sobala to isi kulong tonya bari wol be bota adum no de bondi na tuba wala ado le nat imaje fere muru ku yang bondi je ye sisi ku yang le nat lopta not tuba bo lo ado no bari ede be tuba du do be tuba du birinde na tuba du mo do le sanji tan saba kes tuba du isato be do hadi sinin wol mela tosano fali mela ado fali bari ni men fenkere ko ha yalon sa jamano le falimta ha dunia ne ma falinde all is advancing tonya ma ka boy wol hade ma de wol leji ko fali hade ma de wol leji man ko to fali hade ma de wol leji taji ko fali bi itata banko ka wolo ni lamin ko na te programme na fa ne itata banko ka sulal bi je o sulal ye bande ban fo e façon restaurant danjandi banko ka tuba bot fon ka do nin kibabo ni fonkol be tuba sulal le ka ila sisio tadi tan le ke la tamoro adu de wonu ko do ko tan do na manke wol yo so jali e se do sulal bun ko tuba bu dudan na di unata na dun dala bun ko na ko assalamu alaikum ila kamolon fo janna futlo bun ko mina say bare den men haade okay money I love you ya hu di kan aji de dorom jelle ka mo jelle be jam bi mo jelle be jam alon ko ikata jam sanji mo an sanji tan sama ko manto ite multa be mente wuta jang e mente jang e be di samba amaye alon abe adolo abe rakto sanolo iko ha tuba bu tin no londi ya to jam be alon ko be sir Africa wo ka 50 pound okay ni guy can you send me about why should I give you 50 pound for what for akenye ni ka wala follow ita se haji bi fama e kumandi wala e bama e kumandi akoy ko so talulo abuka fenso abafulo ne ko hey fere ke ko do kinyana wuli tan saba kinyana mbeni ni nekel tonya alina ya buka wo bebe ni ne kono imaje ni mandi bumba na no tak mandi ko le deta nyora na nyokanu nanna adol murundi nanna tosadol murundi ali nanna mo nyobe tol murundi na wedin tuje na felute adu banko be dunia be la barafa bi gambia be barafa ko gambia no ta fan sumbi ko la mel ni ma jobi to kadi yekanta ko si samo e ka to ni to ko le ba te hari ni membe ka ta ka yoku ba islam ite ma upgrade ko wallahi ite upgrade malbal yal nata mol ko kuli no watumo te kando kono santol to mune ka kiji
Yeah. Ikajele nintil kando bota. Good job, guys. Tiol wafita. Kono be morbu. Sa tol ka tu tantang kini la drong. Musol nin kambano le beng. E be tantang posila. Wala sama kono bojo kulo kon men katalje mol kata baro la teg e ka mol jo wula ramo e ka baro al mo 10 15 ale ta baro la wulo kono 3 hours ani yoke mola be to yal jo 5 pound $5 ko ka fu nyoma nin sama banta mol e patilke Jale. o fone cité po sa sen sas ko na bent la kele Jale. ak maloti mo bukan lo muso bala ya mu de nim ba ke la fa ka ke suda ka ko ali na solke time for sol because mo ne mo la fi nyaay nyoje fan eni muso be na kiri nyobal e ma jo tumo pour ya moy kari kono mata e buka moy Honey. wotumo e ko wolu mu local life si ma ya ba kono no wo local life jata kende ya ba kono wo local life Jale. soto ba kono no wo local life dunia be diari no bi generation nata e ko kuningole nata e ko feŋol le sotota fem ko hani millionnaire fon buke la korra da ni no Tonyala. because mo nemo ni futata la so kono it wudoro wo lafta ta la changali kilin sanna me an ko about $1,500 Jale. Nundo. ka koleat Jale. ha Kay nun don na kotal fa ko na jale. Ila fa ke kunda bi gele musu kunda bi ge. yo yalon wo musukunda wala fa tijaro be ka sa because yalo mo dem sa kulo fa mo take wolle kulo be musolle ya watumo esi din no de silo kay kulo bal yake ya muta nani mboro mina futa so kuna kede da abalo be fil fat because aw ka silande ni mama yalo wala ni binki yalo wala ni bari yalo ka foko ndeni le ka be mfana Bar kodra kilin kono e ga kodra fulade musu kunda be ma fo ke kunda be ma ni na funtila ibuka ni saraka fo mbitala idi un kato sine na yeke ya tomoto ya ku fa sene bari bi hani be siri ni we ke do sina mo hey ni yeke aba ma kuma ni namba wuli ete men be sira dala ete na ba aku obama le kanyo falilara ite di umut bilin di ba ite bo mai ka ba ma ya ka fa ite ba ma ya yeku afa ba ma de ke no offense to ina ina ta muru ne ka fu ko nden dala le na wu ari ya wuru bi ba wa drame jata wa mo de sabari bari ni afo de sina ma Allahu akbar sai tendon kuningole nata imaje futu bu kalo a futuwol bebe keturi futuwol be ni malaria ni be ni an ben ko la ko futu dale ni akon de sina ma na kunun ne fay na yalle fay nanna adol fay nanna ciosanol fay natan ko ben fankela tuba bollete so sa en kali fo o mo problème mo di pour que la ya murni na min fil da dinul man millo bi dinul man millo pour wala kunun karam sa o mo problème mo di bang because ni minister ba min fo kante ning atra ko woloda or say man nimbu bala nyin do ko be kerende anafa abe do ala bakade yalo mandim bumba lota mandim karambu fango soto dan yes mandim bumba nalon talumen mandim karambu be soto dan ado ni mandim karambu soto dan mandim ka kamabe moy la kunkel yes bini ko mandim go dole logo ta lo na famude mo logo net programme do na maka na moy do ba ko hende bida logo nyiniul gonde sa ni ko dole mo logo ko de dalo No. Yeah, it was just around 1987, 88, Mafa. It's never a problem. Early 90s. What do you go kunda? Musa Damana statement lama. Na brother Musa Damana statement lama ko omantara Musa kunda na luwa ko na buto. Okay. Huh? Tonya, carry on. Yale, continue. Yeah, what do you say for me? What say for Aladi Muhammad Kuribali? Alamane Manin Kafarkela. What do you go kunda bandabat? Ni Osato, Silabasa, Komasila Bidafiak. Ni say for Famasi Kebanda Siri Bandabat. Sunkudo Musafa Puruka Tambi Bantabala Kamaluke. Baribi Musa Namadi Ebu, if I'm going to get down, check down.
ye jukun ko be funtinde pimpinor sitala e be tambila ke ba ka fol pour le mo ça fait barkar fele battre boy la ke fele fenker ado tumo midi de be keri wo robo 5 eni robo ne ka fo o tumo ka fo e midi midi bari o tumo wol hani be tambila e fonkola ka fano zid wala ni de tambite tan kurso tambita wala ni sifa tambita aka fa na jandi muitat ni ka Idrissa Jobate dimula ko alta kilina ake famala has asafo albal fatinyala ite di wala jiba be ta malate fo ala di dum kan fe matende ma fo ala di dum kan fe matende ma adu ala man dimba ya kar famma pour ne bule fam to nyala kom to nyade ala man dimba kar famma pour ne bule ala dimba kar famma pour ne kulu adu kulu keta dawo dandi akor rabu kate bar kuluwo man keno dawdan di akorrabe tela alinna kuluwo tu kewol bulu bari bi ni musu fula be bulu he wodi we ku ke yali ba akana di we bulu hey nanan bam na e ni o la jaba tala ay ndela ko nante a wala jindalka wallahi ala ko nante a wala jindalka aba kiyerne kana wodi mu le so ta ye adu mendi ye kan fandi ye ni faanol kutundi wallahi ye di mo men na fa kutundi wobe kututela hani asa kolyade aro ki bodam bon commande ya jere bella fi ben commande dali yaje nundo e ka fa commandant commandant yalo wala man e ka wala sefo say ani sefo make commandant okay mi non commandant sorry salut commandant ne amo commandant wala mo commissaire to nyala wala commissaire lon commandant yes you are right image o tumo sefo kan men topoto no bankoka bi président fon bu ko topoto no okay commandant lam okay ni amo mi da commandant kunda yankiri commandant kunda bawo ne commandant ne ko tumo ne kumo nata e ka samba commandant kunda le kumo kata jele wala ka ne ko commandant okay kumo kuma nata akata jele na funa da commandant kunda wo sefo commandi ko sefo commandi ko ye mansa kunda ni na projet ko nata de e ko lafta na imba ko marabaro e lafta project EDF le project na ka fa EDF même de musulman ko le mano ni mano tek wo fana alkaro de commandi ana banko sefo ni e commandi afo banko sefo fana banko da bija alkaro bekiri so ngalam adinde ngam do alkaro de ba fula ko e ko na tandanku e ko na tandanku manza banku tiyo ko na tandanku e ka sefo le kili banku tiyo isaje banku tiyo e fana ka je wo fana ya fo do alkalo fana fuda wo fana sato alkalo alfa quadrature bekli akoy ko ndata sefo yalde ba sefo ko an ni ko mo le betana commandant ko ni ko mo le nata aka man sakunda ni ne nata aka okay politique bukatari je ya min kada mo commandant bari bi c'est pour le comment ko boyla commandant le fofo man ko boyla e be ke ta politicien wotumo ni sefo je lo président la plateforme ka be tiamula ndala sefu sato Alhaji Muhammad Kurubal nanya wato konoje birin 1980 bo sato kono 92 hanu lum kili nene maje sefo Alhaji Muhammad Kurubal be gulla abita lo political platform ta be diam na lo ta projet mo men ba se bankoka akoro fa jawara desan tonya jawara diko asafa ni kumo fa asafa na la kumo moyle tumando bato nintata ninna molbe kacal be hakili fayla nyoka tumando bato be fere kala na ajibe be ko kala nyan say jali be tay ay mo be bunya bare ya manke o doti de ndele jato fa ndele ni kete jali minka kankula lo sindi molma angre saf nyade bad messenger mala ko fa nyade so wo anin jalo fana be gel yalon commando na jalo be gel bari mo fana ngara kilaro fana yalo commando to de tabe chef wala consimbarol le consimbaro mina tuna ja fa gel do ko kilombe keno la mina no mi mo flo be e gelo so do yela consimbaro so yalo consimbaro ko jole okay
konsimbarol ka jole walla mo comme droni ama chef wala konsimbaro wala chef wala police okay walla chef wala police aussi because wol fana nin kitobe kela comme ni chef ni mona ten anata chef ya samanirola na samaniroke chef ka na safe akadum konsimbaro wala ta samba asa barata fule ni ta fule ta dide na fule na ba fule ta kiya ni fule kiya ko ni kiya ko ta sankandi ni fule ta sankandi yeta alkalo ya fa kar kumandi mo do fana sama ko lam konsimbaro dila ko samani sefo ya ni lunkari site dankum yes mo do fana sama ko ka fa de ko kari le samani ada samani nim kula ni ndabita de fam kanu de ko wala buila waran e kala ne ko sefo en kumandi de bara en kumandi ni kula kan natari yeto kumandi fara kula kan adu tialon ko gene lamini e problème o to fara kudo e ta kan ko nen lamini e problème o to fara ko mento mbita wala ka ko dile itale mel mu ita sedo de ko annata bari yeta ko kumandan ko ite dan ko mala e kumandi menna e fura de ko ha ne kumandi lamini da kuola fara kuola ko antani na sedol manna ale dum kata sedol na iko sedol do tamata ta jana abe kala ni wala ka sonko noto sefol ka kito ken e ka kito kuntu bari sefol la kito tume ka muneke isaje sefol sa fo ko dina taten do e ka fo ne ko niya kumo diya foka bari ne anu ka manje sa fo ko sa be men kala alta alikalo ya molbe kumande kan kale alta okay afogo isa kumando ke no ni be kumando bar nga telephone number ke isa kumando ke na wala ke ni be kumande la ikanya mo wala kumande ya asafo ya alta alkalo ya aliyeni kuodiamu bari ni adiamu alkalo ligo ko handata alkalo ya na diamu man kuma mboje so ni nata sefo safo ko awa mekito kudul mekito ken bari sefo be sedol be kilila yeah because bala aka prove because kudo kita nyala keona tala ka ba da futuo banda sefo ka ya aliya kuodiamu aka hani mbata tala sila sanji jele be futuo la nkema mankeke para kema kamu kiolet kamu kioti so another fire ko manke ye ko be kata bari sefo inata mun ke nata sedo le nyini ye kew ni muso dindi bu kon tonya am gel sitasi am kotasi otimo kotta man siya ko sefo ka kido ban ban sa sefo va ni sefo kido fa so to e atodu ena NPP ko di UDP ko kido so de la sefo ya UDP ko ba fa ne batande bar gale sorry gale yalo konsimbaro yalo e ko kata ye ko mo bad me yalo konsimbaro ni ani yalo fanan kata ye min kata tanan ko sikan janni mol kasi man fa wala basile ba matuna jalo la position fo man sabara man sana kam fata jalo do ne ka sabari e ka sefo ja kandi kito kono jalo sabulo la ka afa alaji sabari iju soji sabari jalo la ka masa sabari ada telephone ka kubondi na bulu atele ka sondi kula because wala kenin ko ni aje desidi amuno di kula nte kuruta sefo la ko bari hanana diwlu bulata nyola kam fata diwlu kama diwlu bukata fama yade ikanas alaji Muhammad Sugole ikahe ba Muhammad ko kunu baba akam yes you are right bro yeah akada siri ani sefo be siri be kachala je asaba he alaji kunu kari nata yade de nakala no alaji sabari juso jindi yalo mbidi ndumlo abe kumale fola memba juso jindi tonya wala kendi num mansolu hani lafta ku kala dinna te kumatema komi usenu keta man sadibi alafta ku kala nada lo ngai baro dabo sabari diu ma sabari jula ko kima dabo nya kima dabo bromi nyani kato bimba keso do baza sabari juso jindi kato wone bu ay jali yali long atu so sifata tonya so bar gale ni ka ko ya mune fay dunya kulendi jali maraman so le banta jali sola man so lu banta jali sola man so te keri jali maraman so te keri wala kendi man so ila ko be ka du bulu nyot nun to man so ke la moy jalo lela jalo katari man so ni mo kendo le tema ani ni problème o tema man sa tema ani mun kidi fayo na be ke ka jalo le ka ten kun
Wari bi image wo nyamala di wonu faunu ye kele nyol ke jalol ya de nyamala di wo nyamala dinna akala kidare nyamala di wo nyamala di ita ko te jalol kele nyoti ita tasi nyata mo do fana se ko ka feso nun do man solo jibe mais be yalon ko jalol be be man sayata iko mo bari say la support de leadership Jali definitely nakino so ning atara ko masaka nyim besodo ning amar ko sorry go amar ko ray nyim facility besodo yama next election ata candidate so la bang yama na nyim facility be de amar ko la bi ni atolo ade nafti yama next election no ata candidate so la mi be la fi ba ya yela jalo so yela costume baro so no ani mo ko dege Bonia mansa tomboni ko nina mun mansa abuka ke abuka election ode okay no naate ko taje alama jam fala na min do talo tumole kanado sayano to ada ka tari alfa kafoni wolle kajibe because mansani fana ni amadu tombombi yake mansati amadu fana para cabinet le sotola ko mu local cabinet le wala why gafo ko image sefo kala kiti di wul soto. Oh, you are right. Akamuntan kamen fotendro wotumo atodum atodum fenke balde folen dina tena mansa jamballe be mansa ala wati menna jewru kurbal mala kidi dewlet bara jewru kurbal le mala bulba bulot bari jewru wo jewru kurbal num dora di suona ta siniri futa ko fulo ko nam futa kamera nata kala ko aka homoje oputu aka hondu wadi akai momo sita isuo ka mumasal jewru na ta suona ta asi mo do fan flas faja ya disambe na jadi bar jewru bila ko ta jewru man sema no jewru akai wuli suo ta eta thank you bro akai ko ta sella isuo ka bar jewru na man saya soto nyame ninna fo bi masal ma banda ko ndan ko cimbon ko okay bara yali nyinyi na because bi man saya ko ta amadu doliya kora kunda anatana mansa jalle abototo amadu bama ndole ata ba kunda ata wala bu jewru kurbal wo jewru kurbal bo daje alaji muhammad kurbal yata sibalan yan kon nata walaji muhammad kurbali 94 la bu yabo ni kudi sf yala wasiro la ya de don nata be manya sia tama gambi sara ibo ku sifara ko kila ki sefo no ma purai na ana ma foso to ma furata sara kulol ko sefo kay ko kanata tam jana ko mun ako mun keta kay ko ni do be kulo malia balla adu alfa balla mo tim banko ka ajibe horomo ni bunya min bal kay adu alfa balla mo tim banko ka akala trafo ko nasira gonde ala kuliano gondi moto ko ala asita sotu maduta jokora zemla jok ko sefo manna kay ko sefo ko nal pareta nal lafta leta tan sotu bari biribita kan mo eden der la ko ala hakkilotu de min amadu ko la bari mala boti ako ala hakkilotu albita kam menkan nalbe futala mala nalbe mala la nyam mo sanar limbadon de bari biri futa si alaji muhammad kurbal ma ala man ne manin ko barkala e man haydi kurbal yatin nala il futa le ka chief abe nyaada ko e mbijando so amara bulo ba bulo ko nati kam fata amara bulo aka amara bulo wala min ko amar ko rabata man solel bala abala fala okay amadu kora mem so me wuli ka fole madina kurubal wo madina kurubal jewru kurubal le wulu wo jewru kurubal le masayata masadam okay commandant lam yo amama muso meya amama muso meya gama wuru wo fana fama mu man so le tinu pentiolo bari wo fana wo tumo jewru kurubal le masayata aslanta mo kire donna nya wala mo kebat par kabira senda moli ata manseri ikay tayta di muso nyini ni adi muso nyini le mansaya be sefuna ata ta di muso nyini ka fole fatumata jamba wo nata wuru madina kurbal le amadu ko rawu bar ñi nga daka safela gali ñu be nga daka safela abe safela ñaadi sal albe bulari sunkuro la jono no man so jalo la pol no man
gana wona limbe lota science teg hadi dem mo lota science teg ero programme la dal ko be sabbe ko kana ya bari matine bula sina lun fenke because mo na tan yakata jale ko sun kinde mal be jang ngo la ba wala nyindi ko nundo fuduo anin sa en fudu sitol ka nyamen nundo mosa kusa barindingo asata barin ko do maye asi fudu barin nyin wala kana ata fudu adama dinu nyin fudu ndi ida mala sa ngale minatina woldo ka keno sai anin minana nundo fudu soni andi anin sa fudu ko koliya molgulu fudu na fulo ise ya kale adu anande mol nyande fanyinen kala okay num ikali men foten kano ni mo de manini ka munem kano to love munem love ya munem love mo kano kano da la resle Yaro ni kano mo ka ko ndon tama love kano tata balafalo ma kano mu balafale jadi makara mo ngolde kano mu balafale to ko la fendinde nyalo yaje nene tata ndesan alama ne man ka falkala la te kunda alma mo ka fa dudarame ndanin kebal ka fuda bakele na ala tentuwa ndata ya tere ma dole na fa musola jeyta kunda farata dunno la jeyta kunda estero anata ya fo nyen kay ha nga jeyta kunda den teje attaque no la wonya den kay bari ko rani ko samata ko ha e kaji be ni molde ku gen kay nangata dudarame ya ngay wode ay lonne adu naka mamariya tulunke ha vudana alma moya alma ne man ka fa ko nyego yamire man nan muso le ciesuba anda ba suru jawa fa na so ko na la fa ma mo kan na man kente ay buja manga ko nyambatu na do nga ko nata hajula la mbita ka ko nyewole mun tin nata nan dante musu ko ke bani ko nyeko akonye mu kanoti mo do be ko man kan akonye munon kanoti kabe ngai kano mini tata akonye kanota tata na balafalo akonye futuo akonya tel bidin diwulde alkaki akonya futuo ko ha akonya na diata na jam fota ma jora ko akonya karsabalo ngai karsaba akonya akonya to me traje o mudalo ni balafaleti wala kendi mol men ka foko fonna kari kanu ite mo kanu nola ni ma lon ite kari lon nola faali dali ni mo man dali taji ko lon non so ka foko manka nde man kari lo funta futula no afutu ye dalo dunije ye kano create ye bala fa create ye ni la muso e dete nyobala ali ke teroti ali ke kanun teolti ali ke teroti ali ke friendsti al kana modun dal tema buñani horomo e taral tema no keta doro futwol be tenkunna bari ndata sonna ninna ndem kan ke bani faya binen dum dande bote bani faya adu musolu amma ko le mal alla ti fonka kol ke yale nga kolso ko ne ko program wala moy bari ya de nga kumandiro ke tafana mo me yalo Amadou Kora lo baake ndala kordani Amadou Kora sen solo bette so kama Amadou Kora ni ko asiman sa non tela tala baake parce que Amadou Kora wata man solo ba ñu fana mbolo fo ko gele sefo Amadou Kora na den tale den da fal present sefo me yalo ka banda 2 years ago jula ba Kora wala mutuma na la sefo so Amadou Kora abon su be mo man wallahi andu fana liman ya ko man sa o baba la parce que man se telo le ba malam fay kam may lo mbe mo kam mol be mo kam tonya allo mbe mo kam be la morola Allah bi kacha kuma batale so tuman na akono ken ko ni kay ka bring tambasan lota man sa ya tambasan na ko ta je dron Allah bu murwana
so ni ko Amadou be man sayala ila ta ko la ko be kilale ko ba ta wala Allah ka ta interest ma baran to Muhammad Lati ci be baraka ba ke kontaan la ni programme wala baraka ba ke ina fana jani fana ngada na kino ngira fana ngini ngako mina ne ka fuje tamba sansa base mane kunda mina yin fara kunda be sama base kono kayra fana base ngolde e fana ida so jam yo ata drop la jale yaya naam tambu keme saba ha tambu tan saba ni saba yo le tambo ta e tamba sansa wala ke de ka ko tamba sansa aha okay abadi ana jale sai mina mula kuma kala bo de be ngila jiberalla anime mina program mo jile kana ka kacha ka yalu kacha ten ka kumo dol kata nalo ne ati dia dol ka interest ana but it's good yaje it's good ka kacha special ka program o so dol futu ko la ani jamani la ban ko be kerinte adu fanan memen dani la mol bulu adu mbo opportunity tala jam ka fo jam because ntaba ite bang ani mo jama ben jibe kan jambe mu UDP call yes UDP call UDP call uselu dabo ya fula ko ali be nyakilinje nafata individual nafata group la nafata tribe la nafata ku kotenna na ku kilinje adum momo ni be social media ye fan kilindi ko te UDP kanule ye uselu dabo kanule e nyanta ku kilinde kala e nyanta bek soda Cairo anin tenku etari UDP kafoko pram tanyate momandi ko ete Usenu Dabo kanule adu Usenu Dabo la toro na la jihado ete mu Usenu dingolati Usenu la jihado na la toro ni liparo ye menkara ete mu Amad Sane dingolati ye liparo ni toro menke Amad Sane la ete mu kemesen jamme dingolati ye liparo ni toro menke kemesen ni kebal tambita men kono sanje mo ni fula ye ñoo barab ye ñoo buña kono ye ñoo horoma kono tonya ye ñoo ite mansi kuya isi different soto bari ka be topoto dumale ya diamu duma ya ban alin na fota ni memma keno ajetu ñoo tenkere na Facebook wallahi Facebook man na pour ka ñoo dunia yes thank you very much Facebook na tele pour ka ñolong ka ñoo kadamadi ya ka ñoo sa ya ka kafu ñoba thank you very much definitely Facebook yeah ni men ni njay ma keno tanye tayla hajola ni daaje ko ndebe njay ni ndita keno la tayla hajola bari ay mo kana mo kilin kana fanje ko mo kana kibiri fanja ko ndela fisata kariti UDP mo jumare fisata UDP ti obeti mo me yaron ko lolu ina do ko suta kili fanje ite kukilene je wala mu taaje be ka fu ñoba loya Usenu Dabo ka tambi di State House ni na mu UDP tin kendo mobe yaron ko ebe wulla suda tili ebe mor kafula ñoba ebe mor kilila ebe mor kafula ñoba pour ka UDP ke kilindi ni na mu UDP tin kendo ke ba diamuta kilinte sulate sabate nene keme san jambela diamo moy ako fumbuka nyokuya fumbuka tora UDP ko kono fona aje ko UDP ko lebe ñol du kare ni men manke ya keno kan pati yo ko dije ni resoto ka ko moy ko ite UDP ngati mo man resoto ka mo chodi kari manke UDP ngati ni te molong ye kari long ka manke UDP koti ite nyanta munekela akumani ye dia mai ite sobita mola ko abo boka UDP le akumani ye dia mai ya fa nko na memmo ya stop alfari ye men kalin no kalin na nyosu dura duma alin na dia mu duma alin na kwelke duma jali min fana kanyo ngay boy findini mu ngay boy findini social media to jali ila yamaro dio fana because bi ibe ka wando la jali bio gay melika o ke yalon wolde danka molde fankon katu ala ma sibo keta wotumo men ka mol hawjandi ka futu oke bi ko mol buka hawja won
katu munem mo e silmira wallahi bari iko ana jama dole nato yeah nini mo melka fundi ni ndabu ko bilemde abe meli ya soto bawote nim muso lota fenki adi dialon ko muso mo kirete wati menna abi diadal temale o muso be kirete wati menna ay amine te ko na ke kotente ko bo kirete to menna abi diadal ay o ko bo kirete to menna ay amine dunya ko na ite donne kanu wallahi bari nan manna wo kano menter katinyata tema al natarol fanantinya kado bal tema natalo bal tema video bal tema min kano tinyata kano janita al natalol jani al video jani al kanafo al be bunyo musol ngaybela ke ngay bo fudindi al kanafo al be kewlo ngaybela ke ngay bo fudindi amam bete ya atramutale ala bula daji kate wo manke na gambia yes kala baraka la baraka bake butum bade ngolo ñina mo kala jula jaliji kabali Angleterre banko kan ngay programme data back awulta min kama wala the biography of honorable Alhaji Amadou Kora min yalon ko ya nafo jala no bunya nafo jala pour ay kamandinna mansadi kabe mali fo na tu Gambia la memo Amadou Kora de o bunya futa dama yina fo diala na kaja kun folodo alena MD moyle ajamuda kadra futalaje maningol gam fo sinis believing angalele me fo nyamen iko min chogoro ka jawola fongolda ada yusfa aya fole kabada da yebu nyamen tilin Amadou Kora la ani generation min be futalaje be kundan non futala o tamasan sa hada kono adi be mu rede san ila sol kono definitely nakino nyimu kule mi alon ko culture clean na mu mandindi woli lefa ka mandin be ke cleandi so mamira nakino wongende ka kuti mi alon kamena chogo jogo sama na soko sudu mi asilo fam wala wala mo wirina minister mi alon ka terma local government lanna adjamuda ay kuma kam bondi ako amantara luwal kono man sekundarum la luwal kono so barbuto nga jali sama nan pour que Amadou Kora la biographie ñing jumalam Amadou Kora da adu munat na ko moñe de jigala pour que ñing place o diala so bari ngala jali a besinendile modam Amadou Kora mi ko moñe de lalale andum moda fana war mi ko ñe de be jigo ma falale so barbuto wado sida be alora janne fu wati do inshallah be Amadou Kora fana so la janne ko isla fa ñamen Amadou Kora minale na fa ndaka jasot la janne janne ate ko be kalindro ki iba bunya fon be jilal memu ne na fodi pour ka dunga bul akungodo Independence Stadium odo so mini ba ko kunda wala mo manding bumbade mbe fana be konton na nyila enda executive be mba fule be kay mo bino hamem ko min di karolo almala o sabatinde so jeli afo nyamme wala mo gambe bu mo kilnedi tribalism has no place in our society ndalla mo kilindi fulol ni jolalu man ni gol ni sara ko papelolu anim si ko non dolle be gambe banko kan dolle ka nyobade dolle ka nyofudu ako ngake kilini ngo kili yaji ngo sabatindi da maltema so jali abarka ba gamba fule fana ya barka alma fana mi la jamano kan on mi la dimbal nyato ala barka ba ke fo wati do inshallah this is the end of the program until we meet again. Bye bye from my end.